साउंड बाथ मेडिटेशन, ओके, जो कि ये ऑरा क्लींजिंग के लिए काम आता है। আপনারা দেখছেন ইতিহাস, পর্যটন, সংস্কৃতি, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। এবার আপনাদের আমরা নিয়ে যাব এক অভিনব জগতে, সাউন্ড হিলিং। এই সাউন্ড হিলিংয়ের একটা বিষয় আছে, সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। ये एक्चुअली अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था, दिस इज साउंड बाथ मेडिटेशन, ओके, जो कि ये ऑरा क्लींजिंग के लिए काम आता है, ठीक है। और यूजली वैसे अगर हम साउंड हीलिंग की बात करें तो साउंड हीलिंग से हमें हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकलने में, ट्रॉमा रिलीज करने में, एंड अ पार्ट ऑफ दैट जो इमोशनल को बैलेंस करने में, एंड चक्रास को हील करने में और बैलेंस करने में जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ साउंड हीलिंग मेडिटेशन। তো আমরা এইভাবে শুনলাম ডাক্তার তেনজিন পালজমের কাছ থেকে এই সাউন্ড হিলিং সম্পর্কে কিছু কথা, কিভাবে এই সাউন্ড হিলিং আমাদের শরীর ও মনকে শান্ত রাখতে পারে এবং এক্ষেত্রে কিভাবে আমরা নিজেদেরকে শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এরকম আরও অনেক তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হব। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে।